کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو اپنی ناکامیوں سے ڈرنے کی بجائے انہیں اپنا سب سے بڑا استاد سمجھتے ہیں۔ جب انسان اپنی محنت کو عبادت سمجھ کر کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں کامیابی ایک دن نہیں عادت بن جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتے ہیں وہی ایک دن اپنی طاقتوں سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے تو پہلے خود اپنے خوابوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ انسان کے خواب اس کے اندر کی آگ ہوتے ہیں، اگر وہ آگ بجھ جائے تو زندگی صرف ایک سانس لینے کا عمل رہ جاتی ہے۔ جو وقت کے خلاف لڑنا سیکھ لے وہ قسمت کو بھی بدلنا جان لیتا ہے۔ جب زندگی مشکل لگنے لگے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں کامیابی کے ایک نئے درجے پر لے جانے والا ہے۔ ناکامی کوئی انجام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو کامیابی کے نئے راستے کی طرف کھلتا ہے۔ جو اپنے اندر کے خوف کو جیت لیتا ہے وہ باہر کی دنیا کو جیتنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو دوسروں کی باتوں کو نہیں بلکہ اپنے یقین کو سنتے ہیں۔ اگر آپ کے خواب آپ کو ڈراتے نہیں تو سمجھو آپ نے ابھی خواب دیکھنا شروع ہی نہیں کیا۔ جو اپنے ماضی کو الزام دیتا ہے وہ اپنے حال کو ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کو الزام دینے کی بجائے اپنی کوششوں کو بہتر بنانا سیکھو۔ اگر دل میں یقین ہو تو مشکلات کے پہاڑ بھی ریت بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے تاکہ تم خود کو نئی طاقت سے دوبارہ جوڑ سکو۔ کامیابی کا راستہ انکاروں سے شروع ہوتا ہے اور یقین کے چراغ سے روشن رہتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کی کامیابیوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر تم خود کو بدل لو تو پوری دنیا تمہارے ساتھ بدلنے لگتی ہے۔ جو زندگی کو شکایتوں سے بھر دیتا ہے وہ خوشیوں کے لیے کبھی جگہ نہیں چھوڑتا۔ کامیابی ان کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے بلکہ خود موقع پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی منزل کے خواب دیکھتا ہے اور ان پر ایمان رکھتا ہے وہ راستہ خود بناتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے جیتنے سے نہیں بلکہ اس کے گرنے کے بعد اٹھنے کے انداز سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نیت صاف اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو خود کو بہتر بناتا رہتا ہے دنیا اس کے پیچھے خود بہتر ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے، بس یقین، محنت اور صبر کو اپنا ہتھیار بنانا سیکھ لو۔ جو وقت کو سنبھال لیتا ہے وہ زندگی کو جیت لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر یقین کریں تو پہلے خود پر یقین کرنا سیکھو۔ جو اپنی سمت کھو دیتا ہے وہ اپنی منزل کبھی نہیں پا سکتا۔ انسان تب ہارتا ہے جب وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے اس کے لیے ناممکن صرف ایک لفظ رہ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے خوابوں کے پیچھے چلتا ہے وہ ایک دن ان خوابوں کی
ताबीर बन जाता है। जो आज की तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, कल की कामयाबी उसके कदम चूमती है। ख्वाबों की दुनिया में जीना आसान है, मगर उन्हें हकीकत में बदलना ही असल हुनर है। जो अपनी मेहनत से मोहब्बत करता है, किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है। कामयाबी कभी भी हादसाती नहीं होती, ये उनके हिस्से में आती है जो हार मानना नहीं जानते। जो अपनी खामोशी में काम करता है, उसकी कामयाबी शोर मचा देती है। अगर तुम अपने दिल को मजबूत कर लो, तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। हार को कबूल करना कमजोरी नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी है। वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल पर दूसरों के शक से ज्यादा यकीन होता है। वक्त तुम्हारी मेहनत का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर सब्र के बाद कामयाबी लाजमी देता है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर की दुनिया बदल दो। ख्वाब वही हकीकत बनते हैं जिन्हें देखने वाला हार मानने से इनकार कर दे। जो शख्स अपनी मुश्किलात पर मुस्कुरा सकता है, वो किसी भी जंग को जीत सकता है। जिंदगी उनके लिए आसान हो जाती है जो मुश्किल को रास्ता समझते हैं, रुकावट नहीं। कामयाब इंसान वो है जो हर बार गिरने के बाद बेहतर अंदाज में उठता है। जो सब्र के साथ इंतजार करता है, उसके लिए अल्लाह हमेशा बेहतरीन वक्त रखता है। जो अपनी किस्मत लिखना चाहता है, उसे अपनी मेहनत से कलम बनाना होगा। कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने ख्यालात को मुस्बत बनाना जरूरी है। हार का खौफ इंसान की सबसे बड़ी जंजीर है। इसे तोड़ दो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। जो हर दिन को एक नए मौके की तरह जीता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। ख्वाब उस वक्त हकीकत बनते हैं जब इंसान उनके लिए दिन रात कुर्बानियां देता है। जो दिल से मेहनत करता है, दुनिया उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके हक में हो जाती है। मुश्किलात का सामना वही कर सकता है जिसका यकीन अपने रब पर मुकम्मल हो। अगर तुम्हारे अंदर आग है, तो दुनिया का अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। जो अपने माजी से सीखता है, वो मुस्तकबिल को बेहतर बना लेता है। कामयाबी की पहली निशानी ये है कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि मुख्तलिफ समझने लगो। जो हिम्मत नहीं हारता, किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। अगर तुम्हारे अंदर रोशनी है, तो कोई अंधेरा तुम्हें छुपा नहीं सकता। कामयाबी के सफर में सबसे बड़ा दुश्मन खुद तुम्हारा खौफ होता है। जो अपनी खामियों को मान लेता है, वो अपनी ताकतों को बढ़ा लेता है। जब कोई आपकी खामियों के बावजूद आपको अपनाता है, तो जिंदगी में कभी उसे इन 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना। नंबर 1, गम के वक्त, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब दिल को सहारा चाहिए होता है। नंबर 2, कमजोरी के वक्त, क्योंकि तब एक लफ्ज भी हौसला बन जाता है। नंबर 3, तन्हाई के वक्त,
क्योंकि यही वो मौका होता है जब सच्चा साथ सबसे कीमती लगता है। कामयाबी हमेशा उन लोगों की दहलीज पर आती है जिन्होंने मायूसी को दरवाजे से बाहर निकाल दिया हो। जो अपनी जिंदगी का मकसद जान लेता है वो कभी रास्ते में नहीं भटकता। सब्र वो कुव्वत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। हार सिर्फ उस इंसान की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। कामयाबी का पहला असूल है कि अपने ख्वाब किसी को समझाने की जरूरत महसूस न करो। अल्लाह की रहमत पाने के वो 4 तरीके जो कभी नाकाम नहीं होते। नंबर 1, सच्चाई इख्तियार करो। अल्लाह सच्चे दिल और नियत वाले बंदों से मोहब्बत करता है। नंबर 2, दूसरों को माफ करो। जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। नंबर 3, नमाज कायम रखो। हर सजदा तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। नंबर 4, शुक्र अदा करो। शुक्रगुजार दिल पर हमेशा अल्लाह की रहमत बरसती है। जो वक़्त की कदर करता है वो किस्मत पर इन्हिसार नहीं करता। अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है जो खुद पर यकीन रखते हैं। ख्वाब देखने वालों को रास्ता नहीं चाहिए, वो रास्ते खुद बना लेते हैं। हर वो शख्स कामयाब है जो अपने अंदर की खामोश लड़ाई जीत चुका हो। जिंदगी में वही जीतता है जो हर नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करने की हिम्मत रखता है।